So what's up guys? I am back playing this game. O sige, tawagin nga game, Day. Midnight Zoo. O sige. Midnight Zoo with Roblox Boys. So let's go na, Day. Hala, anong walay jump? Magaling ko kayo mo. Sige na ako na lang. Oy, chika na nadaritso. Anong walay jump, no? Where? Giniwak-wak. Aman, Dili kanina to players. sige, Ahman. Kani. Sige, dali, sige, go. Dali, Joy. 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 Mana. Salamat. May kaliwani ka dyan oh. Gani, no, kay kung naka-join pa na siya, natigbaw yung tanan. Ay, abas lang. Midnight Zoo. Silver Suit Games. Ay, hadlok lagi na siya nga dula, ay. Ay, jump scare. Pwede tayo balo. Rasad na akong dyan. Ala, wala! Gisgutan ako si Jan na diri nga game. Oh my God. Asa mata diri? Mag-female ka bayot kay kan man ta. Ay, bayot man Anong ta. female man ta? O saan mo kipili? Male or female? Female. Ay, abas lang! Ala, wow. Chada. Ay, pag sabat day. Ay, tsaka. Yes! Female yung cute. Oh. Sana all. Sana all female daw. Abas lang! Female no female. Yes. Hala, galod ang game. Sige, sama na siya. Magapo gani ano eh? Ayun. Chika. Ay, tsaka galod pang game. Tapos ay dinggay na tapos ng CCTV man ata na nasa kilid. Tapos ay telephone na purti kabati. So, I'm gonna be, mas pasa, the night shift. The night shift? Ah, diba? Wait, ano man na siya? Tandang pa man mo. Ay, tsaka. That's all. That's all, bye. All perfect lang. The next day. Abas lang. The next day, dot. Ala, track guy. Intro pa niya. Bati bakit intro? Ala. Wala ikaw na? Yes. Hala, day, galod ang game. So gray, pero atik, tara lang. Dili ta, day. Day. Oy, ay man, sige, kwan ko, ano, makta niya, oy. Eh, haduka na niyag na lawas, oy. Hey, man. Pakian lang daw. Anong man? Female man ako gipili. Kasi malabayan ta kag nabuntis. Sabi ka, pinanakabulan ni mong tiyan, bayota ka. Ay. Oy, kanan, nagpus niya na ako yan, be. Ha? Halaka, mo rin ang braso, giring imong na mo. Wala pa na ako nakita imong nawong day. Oh, kay gray pa kaayo, pero okay na siya. You, perfect. Bye. See you. See ya, man. Stay safe. Oy, That. bakit, imong na, Ay, tsaka ka lagi ka, ay. tara, sunod na niya, oy. Yes, let's go. Sunod na niya, sunod. Yes. Sunod. Ay, nilakaw siya, day. Halaka. Nilakaw ta, day. Gibiyaan siya, day. Masagtahin, oy. Dili ta, day. Kain na, mga kakamaw. Gani na. Dili na. Dili dapit. Dire. Oy, asa ka? Dili na. Wait lang. Ay, naman yung question mark na ino, amaw. Si question mark, day. Exclamation point ni day. Halaka, nagtawag. Sama siya, i-read daw na to na. Hey, sana he wants me to clean and sana siya enclose up the zoo. He doesn't pay me enough. Sama na, dili man ako mabasa. Aman. Ay, day. Malimpyo daw ta. Ay, tsaka batangaw daw ko sa naong nimo. Daw. Lada, gikambras lagi kag pick. Gipik naman. Ay, nasa siya pag-pick? Ano na siya? Mag-long press lang. Gipik naman ako. Ay, malada. Lintik. Ay, malada ay. Sige. Isa next sa button. Lock up the zoo. Mag-lock daw ta, day eh. I-lock daw na tong zoo. Aron may makasulod na apno. Ay, char. Naman na to ni i-lock. Ay, abi na ko. Ala, day, gilakan ko ni mo, day. Wait lang. Tsaka, ay. Halakan na ko ma-open. Ay, wait lang. Ay, ano man ta? Ay, babak. Yay. Muna magikambra si mong nawag irukod, day. Oh my God. Pero ano ko pistol lang. Ala, pangatag. Ay, tsaka, babak. Daw, let me see. Ay na lang. So, let's go na, day. Na-icon din day. Exclamation point. Hala, day, niwakwak, day. Who is that man? And what is he doing here? Here kay na. Talk to stranger. Isa man pag-tiktok, ana. Ay, makakiktok daw ta, day. Ay, galod pang yun. Ay, tsaka ikaw na, day. Yes, bas lang. Ay, tsaka. Isa next. Uy, tanawan diri. Man. Uy, tanawan diri. Ay, halat. Ala, oh my gosh, naigit. Tanawan yung namo. Ay, iring. Hala, ka-cute. Ka-cute sa iring. Umurag ako. Ay, tsaka. Talk to stranger. Wala pa man, day. Wala pa man nakabot lang talk to stranger pa man ang objective na to. Kaya wala naman ang stranger ba yun?
Ay, nawala na mga stranger. Asa may next at asa na siya. Ay, dili daw dahil kaya na exclamation point din dapita. Dito siya sulod. Ay, dili dito sulod. Sa may okay, sige. Ay, tsaka. Hey, Georgie. Georgie, just to let, sama na siya. Ay, tsaka, di lagi na kumaano. Sama na siya. Ambot lang dahil, kasi nawakwak dahil. He was trying to come in the zoo. At this time, sama na kabutangan na mag-irik mo siya makita. Ay, nawala na. Tsaka, kusok yung ulan sa mo abayot. Yung ulan ng New Year. Ay. Lang sinay tabo. Dili taday. Ay, tsaka lagi nga dula. Hadlok lagi nga dula ay. Medyo hadlok ni siya ay. Ay, tsaka lang. Saan naman ni siya? Saan na? I call the police na na. Ay, tsaka. What do you mean, man? Tsaka, dagan gulo taday. Ay, tsaka. My bad. I open the gate. Alam, my bad. Ganun. Isa nag-open sa gate. Ay! Well, I better stop. Grab meat from snack shop. Ay, awa. Ay, baba. Ay! Dili taday. Dili taday o day. Feed the animals. Feed the animal daw, day. Feed the animal. Asa man na siya pag-feed? Asa man na siya pag-feed? Ah, siguro. Okay. Ano siya ma-open? Oh. Di man siya ma-open. Saan nag-open na ni Prutan? Saan ako pagkakaroon ng mga ilaga? Ay, mga ilaga. Baba. Dito daw ka. Kung makaya ba niya siya dali? Yes, go po. How to open this door? I cannot open the door yet. Jadi ma-open nagyang door ay. Abas lagi. Ay, galag. Ah, okay. Galag ko bayot. Saka, dito sa mo guys. Ay, guys. Oh my gosh. It's raining. Where are you, man? Oh my God, it's raining na gyud bayot. It is raining in Manila, hindi. Ah, grabe, para na nga ay tigawang naman do kay now. Tsaka unsa man duron-on. Eh, tsaka lagi ni ay. Dahil na yan ang internet bayot. Di man mo ko kabalo mag-feed. Ay, mag-feed. Mag-feed, ano niya. Di man ako siya ma-open. Tapos hinay pa dyan kayong internet nila sa mga mamatay na dyan yung internet nila karoon na lagi magpart. So, where? Day galag ka, day. Day galag ka, day. At saka, how much? Grab medicine from the co-worker. Amang medicine. Diara dong kanila tayo, day. Medicine. Sige, diara dong medicine. Grab na ito ng medicine. At saka, sa mga ulo, ay, abin ako kiking sa ulo. Tapos, mag-ano ng medicine. Feed medicine. Feed na mo mga buanga mo, ha? Ay, tinupag sa mga. Ay, di lagi na ko sila ma-feed. Ay, bigat la, mali nga. Rats. Ah, rats na nidiri asin. Ah, ilaga na nidiri. Ah. Sige, dala, o, kanan na yung medicina, ha? Ay, lang ko pa ka mga bayot, ha? Kaya, sa kakong ko ninyo, kapag di mo kakauno, ay, kakaon. At saka lagi na ay, i-close ba yun? Di siya ma-close. Kaya bahala ka daw eh. Hindi ka ma-close. Wangak ka. Babaa. At saka lagi ni Dili. Saka lagi ni... di lagi siya ma-open. Kadra. Asa naman sila? Ay, perfect. Wakoy tabang. Wakoy ambag ay. Nagsig... Ala! Ay, sige. Watch the cameras. Dili na sa sulod dahil. Watch the camera. Yes. Ay! Naiwakwak sa gawal. Naiwakwak sa gawal. Ay, naiwakwak dahil. Oh my gosh. Minsa man na siya. Minsa man na siya. Tsaka. Sulod dahil. Sulod dahil. Ay! Yala. Sulod dahil. Hadok lagi ni ay. Hadok lagi ni ay. Hadok lagi ni ay. Mutapad ko ni mo yun. Taasan ni mo. Praise glory. And the day spring and to our God. Ha?
Isa ka? Ay, tsaka lagi niya ang internet pa yun. Tsaka unsa na itabo. Isira day. Apa? Ay. At tsaka gaon sa kadaya. Ay, tsaka adlok lagi nagnaong ba yun? Adlok lagi nagnaong ay. Adlok siya gnaw. Where? Dahil loading pa ko dahil. Oh my gosh, the internet is not giving. The internet is not giving, guys. Pasensya na yun. Lang sama na siya, as. Tama po i-ask na mo. Yes, sure. Yay, nabalik ng kurente. Watch the cameras. Dali, day. Watch the cameras daw, day. Balik-balik mo niya siya. Watch the cameras. Amang ka. Tsaka di-able ka, daday. Tapi disiplin ano din. Tsaka lagi niya yung internet ay. Hindi kay internet dito sa mga guys. Hindi kay internet dito sa mga tapos ulan pa dito ayo. Yes. Like it's not giving. So unsa man ka daday gable ka daday. Watch the cameras ka. Unsa may naa sa camera daday. Di ka sa matanaw oh. Ada. Lang, unsa kay na. Tsaka. Paspas kayong mag-angkan na yan. Paspas kayong typing sa ubos. Oh my gosh. Do not watch the VFP tape course. There once was an old man who came to this zoo and died and dead in the rat cage. His spirit still lurks around these parts at night. But even ever since his death, people say they feel an evil presence. They hear screaming, chainsaw noises, and much more pain. The VSP tape is from his course, and if you watch it, So guys, this is the end of the video, guys. If you enjoy watching my video, please leave a like and subscribe, and see you all on the next video. Bye.